You wanna try this one? Yes, sure. Okay. Dubai edition. Oh, you want Dubai edition? No. Yeah, in Russia it's also really. 아, 인교죠. Like transparent? Yeah, it's like, oh, it's more expensive. But I don't. No, I still. 카드를 넣어주세요. 카드를 제거해주세요. What do we write though? Like the date and name, start. And you write the date? What is it today? The 10th? Yes. 10/06, 2026. I said Korea.
What is that? 잠깐만. It's like night market. Yeah. Kind of foggy, right? It's red, red and green, green. Green? But I think red looks like. I mean, red looks more better. Where's У меня была слишком большая купюра, чтобы пройти во дворец, поэтому пришлось купить себе завтрак, потом пойти, позавтракать и пойти. Ladies and gentlemen, shortly, changing of the Royal Palace Guard ceremony will take place at the Hybe Square. 올라가신 끝에 여기도 계단이 높아서 조심히 올라와 주시기 바랍니다. 최선을 다하겠습니다. У меня нет обруча, так что очки будут как он. Вот. Будем пробовать такую масочку. Она сейчас типа must buy везде здесь, в молодых оливках, да. Поэтому надо попробовать, посмотреть, как реагирует кожа на нее. И если if it's good, then we buy. Мы здесь надолго. Сразу видно, она профессиональный бьюти-инфлюенсер. О. Носовую еще опустить. Ага. Так, зеркало. Зеркало есть, но оно далеко, так что будем через камеру. Все, ну, по-моему, очень красиво. А то все-таки завтра надо с Чунгуком увидеться, понимаете, да? Отлично. Сколько держать-то ее? Так. Что они не скажут мне, сколько держать? А, вот, у нас 20 минут. Разберемся. Все, друзья. 4 часа утра. Готов выходить. Jangan 같은 계열이니. 안녕하십니까. 둘, 셋, 박! 안녕하세요. 저 부산.
준비되셨죠? 네, 보시죠. Let's go. Let's go. Let's go. 감사합니다. 뭐 진짜로? 아니, 태영이가 시켰어. 안녕하세요, 지입니다. 부산 정말 너무 즐겁고 행복한 곳이. 지금 시원 어땠어요? 부산! 너무 감사합니다. 여러분 잘 들어가요. 지켜봐주시는 스태프님 좋은 밤 보내세요. 감사합니다. 다들 잘 들어가요. 우리 라이브 스트리밍으로 시청하시는 우리 아미 여러분 너무 감사합니다. 아미! 우리 보고 싶었어요. 진짜 보고 싶었어요. 맞아.